sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Mightier than the thunder of the great waters, mightier than the breakers of the sea, the Lord on high is mighty. Ayat kelima, peraturan-Mu ya sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Haleluya, amin. Amen. Anda telah mengisyaratkan firman Tuhan pada pagi ini. We have declared the word of God this morning. Marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa syukur kita, dengan sukacita kita. Let's come before God with thanksgiving and joyfully. Karena Tuhan adalah Raja Because God is King dan Ia berpakaian kemegahan. and He is robed in majesty. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. He is armed with strength Dan peraturan Tuhan sangat teguh. and His statutes stand firm Dan bait Tuhan layak dan kudus. and His throne Dan is biarlah worthy. kita memuji dan menyembah Tuhan sepanjang waktu. Let's praise and worship Him. Mari kita for datang di endless hadapan Tuhan days. dengan doa kita pada pagi ini. Let's lift Mari kita angkat suara our voice. kita. Let's lift our Oh, voice thank you, and Lord worship God Jesus. this morning. Kami mau berterima kasih Yes, padamu. God. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh, we Terima thank kasih ya you, Tuhan. God. Kami mau tinggikan Engkau Bapa. Yes, God, we lift your name high. Engkau yang layak disembah. Worthy of our praise. Layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, we thank you. Kami mau isiarkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi ini Bapa. Yes, God, we declare your presence among us, God. Kami isiarkan tahta-Mu Tuhan bersemayam di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. We declare that you be enthroned in the midst of us. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. We thank you, God, for your goodness. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan sepanjang waktu dalam kehidupan We kami. thank you, God, for your protection in every day of our life. Terima kasih untuk segala kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. We thank you for the strength that you give us. Hari-hari di mana kami menghadapi kesukaran dalam hidup kami, In every challenging day that we face, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami you Tuhan. have never forsake us. Engkau menyertai kami setiap waktu. You are always with us. Engkau menyertai kami setiap saat dalam kehidupan kami. You are with us every moment of our life. Oleh itu Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu And so, Father, we want to come before your presence. sebagai umat-Mu pada pagi ini Tuhan. We surrender ourselves before you. Kami mau datang karena kami rasa syukur kami And memiliki Lord, we want Allah to- seperti Engkau. We want to come before you with thanksgiving. Terima kasih Bapa. Yes, I thank you, Terima God. kasih Bapa. Thank you, Father. Terima kasih oh Yes, Tuhan. God, we thank you, Lord. Letakkan puji-pujian dalam hati kami. Yes, so I want to live our praise from our heart. Letakkan nyanyian baru dalam mulut kami Tuhan. And Lord, put a new song to our mouth. Biarlah hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Yes, Lord, let us this morning. Kasih-Mu Tuhan akan memenuhi setiap kami pada pagi ini. And let your love be declared this morning. Thank you Lord. Yes, Thank you Lord. Yes, Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya. Pagi ini kita terus naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat tangan kepadanya. Haleluya. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Kami
Thank you for all you've done in our life, oh Lord. Truly, you are amazing. You are wonderful, Lord. Oh, we want to continue to lift your name up high, oh God. We want to continue to sing how much we love you, Lord. Oh, hallelujah. We want to forget all the things we put all it behind us, oh God, Jesus. And we want to come to you this morning and to surrender at your feet, and we want to confess our love to you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. 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 All things have passed away. Your love has saved us. Your constant grace remains the cornerstone. Things that we thought were dead are breathing in life again. You just your sun to shine in darkest night. For all that you've done, we will pour out. I love this will be our anthem song. Jesus, we love you. Sing, we love you. Oh, how we love you. You
kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Sungguh anugerahmu itu, oh terbesar, terbesar Tuhan. Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus, oh anugerahmu yang terbesar, nyata sepanjang kehidupan kami. Oh kami menyanyikan kasih-Mu. Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenan aku Tuhan, berkenan
salib dan memberikan kami hidup. You have died on the cross and gave us life. Oh, itu pada pagi ini kami ingin bersyukur. And so Lord, this morning we want to give thanks. Kami mau berterima kasih. We thank you, Kami God, mau menaikkan sukacita kami hanya kepada to Engkau. live our joyfulness here. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terpujilah namamu. All praise be to Dalam you. Tuhan Yesus kami menaikkan segala pujian. All praise. Hallelujah. Haleluya. Sebelum saudara-saudari duduk pada pagi ini, marilah kita pusing keliling dan katakan, hai selamat datang dan Tuhan memberkati Anda semua. Before we sit down, let's look around and wave to each other and say hi, welcome, and God bless. Sekali lagi selamat datang ke dalam kebaktian FIJ pada pagi ini. We once again we welcome you to FIG service. Begitu juga yang mungkin yang berada di rumah yang sedang akan menonton rekaman ini, di mana saja Anda berada, selamat bersekutu bersama. And for those who are joining us at home, we welcome you. Dan pada pagi ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. And this morning, let us prepare our heart to give to the Lord. Pada pagi ini kami gereja ini menggalakkan untuk pemberian secara online. Our church encourages to give through online. Dan tapi sekiranya Anda ingin memberikan secara fisikal juga boleh, tidak ada masalah. But if you want to give physically, it is also possible. Nanti Asya akan pergi ke setiap kursi dan mengut persembahan Anda. The ushers will go to your seat and take your offering. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami ingin datang di hadapan-Mu pada pagi ini. Father in heaven, we want to come before you this morning Dengan rasa syukur kami, with full of thanksgiving dengan sukacita kami. and joyfulness. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, And you are the God that lives, Allah yang menjaga kami, the God that protects us, Allah yang memberkati kami. the God that blesses. Pada pagi ini Bapak, kami ingin memberikan persembahan kami kepada Engkau. And this morning, God wants to give you our offering. Ambillah persembahan ini diguna pakai untuk perluaskan lagi kerajaan-Mu pada waktu pandemik ini Tuhan. And let this offering be used for the expansion of your kingdom, especially during this pandemic. Terima kasih Bapa, Thank you, Father. terpujilah nama-Mu. All praise be to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In Jesus Christ's name we pray. Amin. Amen. Amin. Masa dan waktu ini saya berikan pada waktu offering. This time we'll give for the offering. Haleluya. Hallelujah. Bagi saudara-saudari yang berada di rumah, jika Anda tidak sempat untuk ataupun tidak kelihatan nomor account, Anda boleh pergi ke link deskripsi video di bawah. Di situ ada detail-detail bank account gereja. For those who are joining us from home, if you cannot see the number in front, you can look at the link description below for the online transfer. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, Before we listen to the word of God mari this kita morning, melihat beberapa pengumuman let us look into a few announcements. dan mari kita memberikan perhatian. Mungkin ada perkara-perkara yang penting perlu kita take note bersama-sama pada pagi ini. Let us pay attention and take note of these Dan things. pengumuman akan dilakukan ataupun dijalankan secara video. And the announcement will be gone through a video. Mari kita sertai bersama-sama. So let us look. Kita ada masalah sound sedikit. There's
There's a bit of problem with the sound, Nah, marilah kita melihat announcement ini bersama-sama. but let us look at the announcement together. Ini adalah pemberitahuan apa yang harus kita lakukan bila berada dalam gereja, dan ini adalah youth meeting pada 25 hari bulan. Nah, ini juga merupakan combined cell group yang diadakan pada 25 April, yaitu hari Rabu. Sila ambil perhatian kepada semua kelompok sel, diadakan di gereja ini. Dan juga pendaftaran untuk water baptism juga dibuka. Siapa yang ingin layak dan boleh mendaftar. Dan tarikh tutup pendaftaran adalah pada 25 April. Borang boleh diambil di counter para usher di belakang. Dan juga Sunday School mereka sudah berlangsung dan mereka menggunakan Superbook. Ya, ada sudah? Ada sudah? Ada? Tidak? Oh, ada. Ada? Ya, ini dua like. Siapa yang belum like, Anda boleh like page Facebook di CM Surya. Ya, oke. Di ujung-ujung baru dia ada. The sound only comes out at the end. Haleluya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini? Yeah, you guys ready to listen to the word of God this morning? Saya percaya bahwa apabila kita melalui 6 hari 1 minggu, banyak hal yang kita lalui. I believe we have gone through 6 days of long week. Ada yang bekerja, ada yang berada di rumah mengatur anak sekolah dan sebagainya. There are those who are working, there are those who are handling their kids at home. Kadang-kadang itu mendatangkan rasa lelah kepada kita. And that may bring us tiredness. Tapi apabila saya percaya apabila kita mendengarkan firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Amin. But I believe when we listen to the word of God, it will strengthen us. Mari pada pagi ini saya ingin menjemput dan memberikan waktu ini kepada pastor kita, Pastor Matilda, dan juga Sister Felicia sebagai penerjemahnya pada pagi ini. And so this morning we invite Pastor Matilda to share the word and her interpreter, Sister Felicia. Silakan. Please. Thank you, Pastor Lexi. Terima kasih, Pastor Lexi. Shalom and good morning, church. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. It's really wonderful that we can gather together this morning. Adalah satu yang indah apabila kita berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. You know, it's so wonderful to be found in the house of God worshiping Him. Adalah satu yang indah apabila kita didapati berada di dalam rumah Tuhan dan menyembah Dia. And I want to thank God. In fact, if you can count, this week is the 3rd Sunday that we can worship God physically. Dan kalau kita telah mengira ini adalah minggu ketiga di mana kita boleh buat kebaktian secara Let's fizikal. give glory to God. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. I can see that all the chairs are full. Saya melihat semua kerusi-kerusi sudah penuh. And I want to thank all of you for strictly following the SOP. Dan saya bersyukur kerana kita semua mematuhi SOP. Because we do not want to open our church and sooner we have to close again. Kita tidak mau apabila kita sudah membuka gereja kita dan sekali lagi akan ditutup. And we have been worshiping God online. Kita telah menyembah Tuhan secara maya. We want to thank God for all the work that He's doing while we are worshiping Him through the online worship. Dan kita bersyukur kepada pekerjaan Tuhan yang dilakukan semasa kita menjalankan ibadah secara maya. When we reopen our church physically, Apabila kita membuka gereja kita semula secara fizikal, you know there are many things comes into our mind. sebenarnya banyak perkara yang keluar dalam fikiran kami. But we want to thank God that we finally are able to reopen our church. Tapi kita bersyukur kerana kita boleh membuka gereja kita secara fizikal. So it's no other better place than being in the presence of God. Amen. Dan tidak ada tempat yang lain selain daripada berada dalam hadirat Tuhan. It's really true. The psalmist says that better is one day in your courts than 10,000 elsewhere. Seperti pemazmur katakan bahwa lebih baik berada di dalam pelatarannya daripada 1000 hari di tempat yang lain.
And for those who are watching this service through YouTube in the afternoon, Kepada mereka yang akan melihat atau kebaktian ini di YouTube pada petangnya, we welcome you and thank you for joining us this kami morning. mengalu-alukan kehadiran saudara. We are unable to do live streaming. Kita tidak boleh melakukannya secara live streaming. Indeed, we have applied more than 1 month ago to upgrade our Streamix to Unify. Soalnya kita telah memohon sebulan lebih awal untuk menukarnya kepada Unify. In fact, it's more than 1 month. Soalnya lebih daripada 1 bulan. But until now, for the last 2 days, I've checked. Sorry, it's still a lot of queue up. Jadi tetapi pastor telah menyemak beberapa hari lalu, tetapi masih lagi banyak lagi di belakang. So we do continue that this internet can be speed up and upgrading the internet can be speed up and we can have streaming worship service. Kita berharap perkara ini dapat diatasi segera supaya kita dapat menjalankan ibadah ini secara live. Last week we celebrated the Resurrection Sunday. Minggu lepas kita merayakan hari kebangkitannya. I know very often that we want to quickly move on. Dan sebenarnya memang kita mau meneruskan. And we want to wait, and then wait until next year, then we celebrate Resurrection Sunday. Kita akan merayakan lagi minggu depan. But in next year, we wait for next year. Kita tunggu lagi tahun hadapan. But what I want to encourage you, I want to just tell you that the resurrections of the Lord Jesus Christ, we can experience it every day of our life. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu sebenarnya kita boleh rayakan setiap hari di dalam kehidupan kita. I like when the worship leader was leading us worship, that he said, our life is full of miracles. Dan saya bersyukur karena pujian kita menyatakan tadi bahwa hidup kita ini penuh dengan mujizat. Do you know that when we can wake up this morning, it's a miracle from the Lord. Dan apabila kita boleh bangun pada pagi hari ini, itu merupakan satu mujizat. So we want to thank God for that we worship a living God. Dan kita bersyukur karena kita menyembah Tuhan yang hidup. And as we continue this week, Dan apabila kita meneruskan hidup ini minggu ini, we want to look into account of after the resurrections. kita mau melihat kejadian selepas kebangkitan itu. So this morning I would like to share with you from the Gospel of Luke chapter 24 verse 13 to 35. Kita mau melihat di dalam buku Lukas, Injil Lukas 24:13 hingga ke 35. This is a very familiar passage to all of us. Ini merupakan satu petikan firman Tuhan yang begitu biasa bagi kita. So I entitled my message Journey from Brokenness to Restoration. Jadi saya memberikan topik perkongsian saya perjalanan daripada keremukan kepada pemulihan. Amen. From brokenness to restorations. Daripada keremukan kepada pemulihan. So I really want to encourage all of you that if you when you come to church, it's good that you can bring your Bible physically. Jadi saya mendorong kita apabila kita datang ke gereja boleh membawa Alkitab kita secara fizikal. Or you can, but it's many of you are using the handphone. Dan saya percaya ramai kita menggunakan But I would handphone kita. I would like you all this morning that we can read and follow through the verses as I asked Sister Felicia to read for us in BM. Saya berharap kita boleh mengikuti petikan firman Tuhan ini apabila saya bacakan. Let's turn to Gospel of Luke chapter 24 verse 13 to 35. Mari kita buka di dalam buku Lukas 24 ayat yang ke-13 hingga 35. Have you found it? If you found it, say yes. Kalau kamu sudah menemukan ayat ini, katakan ya. Amen.
Let's read together. Follow along, Sister Felicia. Oke, mari kita bacakan. Saya akan bacakan dari terjemahan Indonesia. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi kepada Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Amin. Father, thank you for giving us this opportunity to listen to your word. Bapa, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. We open our hearts to you this morning. Kami membukakan hati kami kepadamu pada pagi hari ini. Speak to us through your living word that is powerful. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang berkuasa. Open our ear to hear you. Bukalah telinga kami untuk mendengar-Mu. Open our mind to understand your word. Bukalah pemikiran kami untuk memahami firman-Mu. And give us an obedient heart to obey every word that you have spoken to us. Dan berikan kami hati yang taat untuk mentaati segala sesuatu yang diucapkan oleh firman-Mu. Anoint your servant as you delivered your word this morning. Dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari In ini. Jesus' name we pray.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Luke, the chapter that we have just read earlier on, Luke 24, verse 13 to 35, is a road to Emmaus, a greater story of the New Testament that tells us the most vivid and insightful account of our Lord appearance after his resurrections. Lukas 24 ayat 13 hingga 35 merupakan satu perjalanan ke Emmaus, menceritakan satu cerita yang menarik sekali di dalam perjanjian baru, di mana satu penemuan bersama-sama dengan Yesus, pertemuan bersama-sama dengan Yesus, di mana yang merupakan mereka yang berlaku ketika selepas kebangkitan. And this was a story that would reading it because it's a very heart of the gospel. Ini adalah satu cerita yang sangat penting untuk kita bacakan karena ia adalah merupakan satu titik ataupun penting di dalam Injil. And this story highlight the hope found only in the resurrections of our Lord Jesus Christ. Dan dari cerita ini dikatakan satu pengharapan yang hidup yang hanya dapat ditemukan di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. On another hand, it also tells the story of our two disciples after the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ, where they walked 7 miles away from Jerusalem to the village called Emmaus. Ini merupakan satu cerita di mana dua orang pengikut Yesus yang selepas Yesus disalibkan dan dibangkitkan, di mana mereka berjalan 7 batu daripada Yerusalem ke satu kampung yang dipanggil Emmaus. They outline the story about how the disciple did not recognize Jesus. They did not understand. They did not recognize Jesus, and also they understand the scripture about him. Di mana ia menceritakan bagaimana pengikut Yesus ini tidak mengenal dia dan juga menerangkan bagaimana Yesus sendiri menerangkan firman Tuhan itu kepada mereka mengenai dia. And also is a highlight of how these two disciples began to recognize him, and finally their eyes began to open, and they become a living witnesses for God. Dan bagaimana kedua pengikut ini akhirnya mata mereka dibukakan dan melihat Yesus, mengenal Yesus, dan hidup mereka dipulihkan dan di mana mereka seterusnya memberitakan Injil. And at the end of the story, we have seen how their life being transformed from brokenness to being restored in wholeness. Di mana di akhir daripada cerita ini mereka di mana pengikut-pengikut Yesus ini dipulihkan daripada kehancuran kepada satu pengharapan. And this is also a story that reveals to us not only something about who we are, Ia merupakan satu cerita bukan hanya menyatakan siapa diri kita, but how Jesus opened up our eyes to see him for who he is. tapi bagaimana Yesus sendiri membukakan mata kita untuk melihat siapakah dia. And how we can know him personally. Dan bagaimana kita boleh mengenal dia secara pribadi. So when the story start when the verse 13 that the disciples were leaving Jerusalem. Cerita ini dimulakan di mana kedua pengikut Yesus ini meninggalkan Yerusalem ke Emmaus. We do not know why they go to Emmaus. Kita tidak tahu kenapakah mereka ini pergi ke Emmaus. But as the journey, they were talking to each other about everything that had happened. Tapi di dalam perjalanan mereka ini, mereka sedang bercerita apakah yang telah terjadi. You know, at start, their heart was filled with discouragement, disappointment, full of doubt, and they were confused and feeling helpless. Dan pada mulanya hati mereka ini dipenuhi dengan rasa kekecewaan, putus asa, keraguan, dan mereka sebenarnya keliru dan merasakan keputusasaan. Two of them were having a very feeling that all their hope for the future has been shattered. Dan kedua mereka ini merasa satu kesusahan karena segala pengharapan mereka
itu berkecai. And the master that they have loved and followed has been sentenced to death and now crucified on the cross. Tuhan mereka yang mereka kasihi itu dan ikuti setelah dijatuhkan hukuman mati dan disalibkan. They have all the hope that he, Jesus, is to redeem Israel. But the chief priests and the rulers handed him over to be sentenced to death and they crucified him. Mereka mengharapkan bahwa dia, Yesus yang seharusnya membebaskan Israel daripada, membebaskan mereka, tapi telah dihukum mati dan dijatuhkan hukuman mati dan disalibkan. Now on the journey they were so helpless. Dan di dalam perjalanan ini mereka sebenarnya rasa sangat tidak berdaya They do not sekali. have a leader and now they are falling apart. Mereka sekarang ketiadaan seorang pemimpin dan hidup mereka berkecai. The report about the empty tomb and the resurrection of Christ is not like nonsense to them. Cerita tentang kubur yang kosong dan juga bagaimana malaikat-malaikat itu yang dijumpai oleh mereka itu rasanya itu tidak masuk akal, masuk dalam pemikiran mereka. And they did not believe that Jesus has risen from the dead. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan. You know, the report of the empty tomb and the angel's announcement were not enough to convince them. Kubur yang kosong dan apa yang diumumkan oleh malaikat-malaikat itu tidak cukup meyakinkan mereka. They lost their hope. Mereka kehilangan pengharapan mereka. You see, human hope is very fragile. Kita lihat bahwa pengharapan manusia itu sangat rapuh sekali. When the hope is gone, it was so difficult to revive. Dan apabila pengharapan itu sudah tiada adalah sukar untuk memulihkannya. And it says that the saddest death of all has to be the death of hope. Dan dikatakan bahwa kematian yang paling menyedihkan adalah kematian pengharapan. Have you ever experienced such total helplessness in your life? Adakah saudara pernah mengalami rasa ketidakberdayaan ini? When the pandemic hit us last year, Apabila COVID-19 menimpa kita tahun lalu, many people are affected even until now. banyak orang yang terkesan sehingga sekarang. Even in our church here, I heard someone say that my business was very badly affected. Dan di antara jemaat kita ada yang mengatakan bahwa bisnis mereka sangat terkesan. But thank God, even the situations are bad, but God is still at work and God is still providing. Tapi kita bersyukur karena walaupun masa-masa yang sukar ini Tuhan masih mencukupkan. So in our life, have you ever feel such a total helplessness in your life? Jadi di dalam hidup saudara, pernahkah saudara mengalami rasa tidak berdaya ini? You try so much, you try so hard, but it doesn't seem to work. Anda telah mencoba segala sesuatu, tetapi nampaknya itu tidak berhasil. Like the disciples, because of the story about their helplessness, they are actually moving into a wrong directions. Dan karena ketidakberdayaan ini, murid-murid Yesus sebenarnya bergerak ke tempat yang salah. They are moving away from all the confusion, pain, and also they are moving away from the fellowship with other believers in Jerusalem. Oleh karena segala kekeliruan ini, mereka bergerak menjauhkan daripada hal-hal itu. Mereka keluar daripada Yerusalem. So many people, when they are facing trouble, difficulties in their life, Dan banyak orang apabila mereka menghadapi keputusasaan dan kesukaran dalam hidup mereka. even for ourselves, we tend to run away. Dan kadang-kadang seperti kita mau melarikan diri. And because when we become preoccupied in desperate hope, frustrated plan, we likely miss Jesus and the strength that found in other believers. Dan di tengah-tengah keputusasaan, kekecewaan, kita juga mungkin terlepas Yesus dalam hidup I just kita. want to encourage all of you here Saya this mau morning. mendorong setiap kita pada pagi hari ini. No matter what happened, no matter how big your struggle is, Apapun, betapa besar pun masalah yang kita hadapi,
don't run away, Janganlah kita melarikan diri, but face it, and also make sure that you have other believers with you. tapi hadapilah dia dan biarlah ada orang-orang yang percaya yang bersama-sama dengan kita. Come back to the fellowship. Datanglah ke persekutuan. And that we thank God that we the past when we were doing the online, we are also still continue with our cell group meeting either through WhatsApp or the Google Meet. Dan kita bersyukur selama kita tidak ada kebaktian secara fizikal, kita lagi masih mempunyai persekutuan melalui kelompok sel, sama ada diadakan secara WhatsApp ataupun secara Google Meet. I really want to encourage all of you to be part of this group. Dan Small saya group. sangat mendorong kita untuk terlibat bersama-sama di dalam kumpulan seperti ini. And for the first time, for those of you who have never been in cell group, Dan kepada mereka yang tidak pernah ada cell group, we are going to have a combined cell group. kita akan ada satu gabungan kelompok sel. And I want to encourage those who are already actively involved in the cell group, bring along your friends. Dan saya mendorong kawan-kawan, saudara-saudara yang sudah aktif di dalam kelompok sel untuk membawa kawan-kawan kita bersama. And in this time, we can encourage one another. Dan pada kali ini kita boleh mendorong di antara satu dengan yang lain. We can hear testimony. Kita boleh mendengar kesaksian. And we can celebrate occasions like birthday together. Dan kita boleh merayakan seperti hari jadi itu bersama. So when things happen in our life, don't run away. Jadi apabila perkara yang sukar terjadi dalam hidup kita, janganlah kita melarikan diri. At least these two disciples, they are still together and they still can talk to each other what the things happen. Kita bersyukur kedua rasul ini, murid Yesus ini masih ada di antara seorang yang lain, dan di mana mereka masih boleh bercerita di antara satu dengan yang lain. When you have struggles in your life, Bila saudara ada pergumulan dalam hidup saudara, share with others. kongsikan itu dengan yang lain, And the person can pray for you supaya orang itu boleh mendoakan saudara and can journey with you. dan boleh berjalan bersama saudara. So in the time of your helplessness, Jadi di masa ketidakberdayaan saudara, in the time of when the disciple was so helpless, di masa pengikut-pengikut Yesus ini rasa tidak berdaya, in the midst of their disappointment and discouragement, di tengah-tengah kekecewaan dan keputusasaan mereka, we know when we read in the earlier chapter that we had just now, Jesus himself came up and walked alongside with them. dan apabila kita melihat petikan firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa Yesus itu datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. So in this, very quickly, I want to share with you 3 important lessons that we can learn and hold on as we journey in our walk with God. Dan dengan cepat saya mengongsikan 3 perkara penting yang kita boleh pelajari, yang boleh kita pegang apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan. And always remember that in the midst of your discouragement, in the midst of your disappointment, in the midst of struggles that you are going through, remember that Jesus came and walked alongside with them. Marilah kita mengingat bahwa di tengah-tengah pergumulan kita, keputusasaan dan kekecewaan kita, ingatlah bahwa Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan kita. And remember that in your journey, you are not alone. Jesus is with you. Dan ketahuilah di dalam perjalanan kita ini kita tidak sendirian, karena Yesus berjalan bersama dengan kita. When the disciples are busy talking to each other and talking about what really happened. Di tengah-tengah pengikut Yesus ini tengah bercerita tentang apa yang sudah terjadi. And in verse 15 and 16 says that Jesus come up and walk with them. He engaged with them in conversation by asking them, what are you discussing about together as we walk along? Dan di dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16, apabila kedua-dua mereka sedang bercakap-cakap, dan datanglah Yesus mendekati mereka dan berkata, apakah yang sedang kamu perbincangkan? And the scripture says that they stood still and their face downcast. Dikatakan bahwa mereka itu berhenti dan muka mereka muram. Instead of responding, instead of answering, they respond, asking Jesus,
Are you only visitors to Jerusalem that you do not know anything that happened here in these days? Dan seorang daripada mereka berkata kepada Yesus, adakah kamu satu-satunya orang Yerusalem yang tidak tahu apakah yang terjadi di Yerusalem pada hari-hari kebelakangan ini? But when Jesus engaged with them in conversations, Apabila Yesus bersemuka dengan mereka di dalam perbualan, and then we say that Jesus listened. They began to share what happened to their life. dan dikatakan bahwa Yesus mendengar dan mereka mulai kongsikan apa yang berlaku dalam hidup mereka. And what Jesus did, He listened to their pain, to their struggle, and to their sadness. Dan kita melihat di mana Yesus sebenarnya mendengar apa yang mereka hadapi, apakah kesakitan dan kepayahan yang mereka alami. And when they finished talking, Jesus rebuked them from being slow of heart to believe all the prophet that He spoken. That is in verse 25. Dan dikatakan apabila mereka habis berbicara, Yesus memarahi mereka, "Hai kamu yang bodoh, kenapa kamu lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya?" Dalam ayat yang ke-25. Not only Jesus rebuked and corrected them, Bukan hanya Yesus memarahi dan membetulkan mereka, Jesus began to explain to them the scripture beginning from Moses and all the prophets, and He explained to them what He has said in the scripture concerning Himself. Jadi bukan itu saja yang Yesus lakukan, tapi dia mulai menerangkan apakah yang dikatakan tentang dia, mulai daripada buku Musa dengan sehingga kepada buku nabi-nabi. And here we see that although the disciple knew who Jesus was, but they did not recognize Him. Dikatakan bahwa walaupun pengikut Yesus ini mengenal tahu tentang Yesus, tapi mereka ketika itu tidak mengenal Yesus yang berada bersama-sama dengan mereka. They have seen all that Jesus done in Jerusalem, happened in Jerusalem. Mereka They melihat heard Him many occasions. Mereka melihat dan mendengar tentang apa segala sesuatu yang Yesus lakukan di Yerusalem. And even the things that Jesus has testified about Himself, yet they are not able to recognize Him. Sekalipun kesaksian yang Yesus katakan tentang dia, mereka tidak mengenal dia. So why did they not recognize Jesus? Jadi kenapa mereka tidak mengenal Yesus? He said that they were kept from recognizing Him. Dikatakan bahwa mereka dihalangi untuk mengenal dia. Jesus is not cruel here. Dan Yesus bukan berlaku jahat di sini. He has a purpose in blinding their eyes from reality. Yesus mempunyai satu tujuan kenapa dia menutup mata mereka daripada mengenal dia. While He was talking, He gradually revealed Himself to allow them to listen a certain lesson about trusting and also holding to God's promises. Yesus mau menyatakan dirinya dan membenarkan mereka untuk mengenal dia dan mengajar mereka pelajaran bagaimana untuk mempercayai dan memegang janji Tuhan. The promise and written word of God. Yaitu janji dan firman Tuhan. And these two disciples need to learn before their eyes were open to recognize the living word who is present with them. Kedua pengikut Yesus ini harus tahu apa yang harus dibukakan mata mereka untuk mengenal firman yang hidup yang sebenarnya hidup sedang berbicara kepada mereka saat itu. We know when Jesus engaged them, they asked them a question to draw them out. Sebenarnya apabila Yesus sedang berbicara, Yesus sebenarnya sedang mau menyatakan sesuatu kepada mereka. He wants the disciple to reveal their needs so that they are ready to do whatever He wants them to do. Yesus sebenarnya mau melihat kedua murid Yesus ini menyatakan keperluan mereka dan supaya mereka sedia untuk diajar oleh Dia. My dear brothers and sisters in Christ, Saudara-saudara dalam Kristus, when is the last time they have a long conversations with God? bilakah kali terakhir kita mempunyai satu perbualan yang panjang dengan Tuhan? God wants us to communicate with Him.
Tuhan sedang mau kita berkomunikasi dengan Dia. Not that Jesus doesn't know what is going on in the two disciples. Bukan karena Yesus tidak tahu apa yang terjadi kepada kedua-dua murid ini. Not that Jesus doesn't know what you are going through in your life. Bukan karena Yesus tidak tahu apa yang saudara hadapi dalam hidup saudara. But God inviting us to pour our heart to Him. Tapi Yesus hanya mau mempelawak kita untuk kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Dia. Maybe today you are just like the disciples. Mungkin hari ini saudara seperti kedua-dua murid Yesus ini. You are walking down the path of feeling disappointed and discouraged. Saudara sedang dalam perjalanan yang penuh dengan kekecewaan dan And you are keputusasaan. wondering whether God love you. Dan saudara tertanya-tanya, adakah Tuhan mengasihi saudara? You are wondering, God, did you really care for me? Dan saudara tertanya-tanya, adakah Tuhan benar-benar mengambil berat terhadap kita? And sometimes, I don't know about you, but sometimes we got so frustrated and you wonder, God, are you there or not? Dan kadang-kadang kita merasa putus asa dan kita juga tertanya-tanya, adakah Tuhan masih ada? But even though God doesn't always do what you want, what you desire, Dan sekalipun Tuhan itu tidak melakukan apa yang kita inginkan, it doesn't mean that He stopped caring for you. itu tidak bermakna bahwa Tuhan sudah berhenti untuk mengambil berat terhadap hidupmu. When you pray and it doesn't happen, Dan apabila sudah berdoa dan itu tidak berlaku, it just means that His plan for your life might be different. itu bermakna rencananya terhadap hidup saudara mungkin berbeza. Than what you thought it was going to be. Ataupun apa yang saudara pikirkan yang sepatutnya. Remember, always hold on into this promise that God is not only present, but He walks beside us and He is in you. Ingatlah bahwa Yesus itu bukan hanya hadir, tetapi Dia bersama-sama dengan kita dan Dia ada di dalam kita. He is interested in my life. He is interested in your life as well. Dan Tuhan itu berminat dalam hidup saya dan juga hidup saudara. So whatever situations that you're going through, God see you through. Dan apapun yang saudara hadapi, ingatlah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. I like this verse in Isaiah chapter 43 verse 2. Saya menyukai firman Tuhan ini, yaitu di dalam Yesaya 43 ayat 2. And sometimes it can also there is a song taken from these verses. Dan ada nyanyian yang diambil daripada petikan firman Tuhan ini. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, it will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. God never says that the river wouldn't rise, or the flame of the flame of the fire will blaze. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa air sungai itu tidak akan naik, ataupun api itu tidak akan menyala. What he promised to you and I, that He will be with you through it all. Tapi apa yang Ia janjikan pada kita, bahwa Ia bersama-sama kita melalui semua itu. Even if this has happened, He promised to protect and guide you. Dan sekalipun ini terjadi, Dia berjanji untuk melindungi dan memimpin kita. So remember that God has planned for your life. Ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana dalam hidupmu. And His plan is eternal, it's not just temporary. Dan rencana Tuhan itu bukan hanya sementara, tetapi kekal. He is with you throughout your journey. Dia bersama-sama dengan kita sepanjang perjalanan hidup kita. Until the day when we stand face to face with God. Sehingga hari di mana kita berdiri muka dengan Tuhan. The second thing, a lesson that we need to learn. Perkara kedua, pelajaran yang kita dapati. In order for us to continue be strong in our
times of difficulties. Di mana kita boleh terus kuat di dalam masa-masa kesukaran kita. The second thing that we need to know that we need to have a right understanding about God. Perkara yang kedua yang harus kita ketahui bahwa ialah kita harus tahu bahwa kita perlu mempunyai pemahaman yang benar tentang siapakah Allah itu. You know, the disciples were very disappointed because Jesus wasn't a warrior, the Messiah that they are hoping to deliver them from slavery to the Romans. Murid-murid Yesus sebenarnya merasa kecewa karena Yesus tidak menjadi seorang warrior, penyelamat bagi mereka yang boleh menyelamatkan mereka, membebaskan mereka daripada perhambaan Romawi ketika itu. They have wrong understanding about the Messiah. Mereka memiliki satu pemahaman yang salah tentang siapakah Mesias itu. The Messiah is not redeeming them from slavery of Roman, but He come to redeem them from the slavery of sin. Mesias ini datang bukan untuk membebaskan mereka dari perhambaan Romawi, tetapi membebaskan mereka daripada hamba dosa. In their answers to Jesus, says that Jesus of Nazareth is a prophet. Dan kata mereka Yesus itu adalah rasul, nabi. Prophets are powerful in word and deed before God and man. Seorang yang berkuasa dalam perkataan maupun di dalam perbuatan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. They have wrong understanding and also they have wrong expectations about Jesus. Mereka memiliki pemahaman dan juga pengharapan yang salah terhadap siapakah Yesus itu. Dan that's why Jesus rebuked them and corrected them. Itu sebabnya Yesus memarahi mereka dan membetulkan mereka. And He said how foolish you are and how slow of heart to believe all the prophets have spoken. Itu Yesus katakan kepada mereka, hai kamu yang orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Did not the Christ have to suffer these things and then enter the glory? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam In the kemuliaannya? beginning, from Moses and all the prophets, He explained to them what was said in the scripture concerning Himself. Jadi bermula daripada kitab buku Musa hingga kepada nabi-nabi, dia menerangkan siapakah dia. And when actually, what happened was actually Jesus began to open their eyes to Him. Dan apa yang Yesus lakukan, soalnya dia mau membukakan mata mereka kepada dia. As He points them to Himself in the Old Testament from the scripture. Dia menunjukkan siapakah dia yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu. He explained to them that Jesus is a fulfillment of the whole Old Testament. Dan Yesus mengatakan bahwa sebenarnya dia itu adalah penggenapan daripada seluruh perjanjian lama. About His life, about His death, about His resurrections. Mengenai kehidupannya, kematiannya maupun kebangkitannya. So Jesus take time to explain, to unpack, unleash to them the full mystery of God's plans of salvation. Jadi Yesus membongkarkan rahasia sebenarnya siapakah sebenarnya dia. Before the disciple can truly see Him. Sebelum murid-muridnya melihat siapakah dia yang sebenarnya. We know in this present age, even right now, Dan saat ini, yang sekarang ini, zaman sekarang ini, we need to have a right understanding about God. kita perlu mempunyai pemahaman yang benar tentang siapakah Allah itu. And through the passage that we go through just now, Jesus has shown us the way to understand God, to know Him. Dan melalui petikan firman Tuhan ini, Yesus menerangkan bagaimana sebenarnya kita boleh mengenal Dia. How can we have a right understanding about God? Bagaimana kita mempunyai satu pemahaman yang benar tentang Dia. We need to return to His Word. Kita perlu kembali kepada firman-Nya. In order for us to experience God deeper, we need to go back to the Word of God. Untuk kita mengenal Tuhan itu lebih dalam, kita harus kembali kepada firman-Nya. That's why we really want to encourage each one of you in your daily journey with God. Itu sebabnya kami mendorong saudara dalam perjalanan saudara setiap hari. Begin to read, meditate, study upon the Word of God. Supaya kita boleh merenungkan, belajar firman Tuhan. It's so important for us. Itu sangat penting buat kita. We need to understand the importance of the Word of God. Kita harus tahu
kepentingan firman Tuhan. The word God is God's revelations to us. Firman Tuhan itu adalah satu penyataan Tuhan kepada kita. So you want to be set free from all your discouragement, frustration, despair, from all your false expectations? Adakah saudara mau dibebaskan daripada segala kekecewaan, keputusasaan kita dan ekspektasi yang salah? Seek His word. Carilah firman Tuhan. Know Him more. Kenalilah dia lebih lagi. And Jesus have shown us how to know Him more. Dan Yesus telah memberitahu bagaimana kita boleh mengenal dia lebih lagi Through His word. melalui firman-Nya. My dear brothers and sisters in Christ, Saudara dan saudari dalam Kristus, when we are puzzled with question and problems in life, apabila kita bingung dengan segala persoalan-persoalan dalam hidup kita, we can go to the scripture to find help. kita boleh pergi kepada firman Tuhan dan mendapatkan pertolongan. So I encourage you to take time to read, to study, to meditate, and to apply every word of God in your Itu life. sebabnya saya mendorong setiap kita untuk membaca, merenungkan dan belajar setiap firman Tuhan ini. When we allow the word of God, the scripture to be exposed in your life, Apabila saudara membenarkan firman Tuhan itu untuk menyerap masuk di dalam it hidup will kita, help us to act positively about it, and it will lead us. dan kita boleh bertindak secara positif terhadap apa yang kita alami. So Hebrew chapter 4 verse 12 says, Ibrani 4:12 mengatakan, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joint and marrows. It judges the thoughts and the attitude of heart." Sefirman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sehingga ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. And the word of God is right with you. It's in your hand. Dan firman Tuhan itu ada di tangan kita. The last lessons that we can learn here is that Jesus revealed Himself. Dan pelajaran yang ketiga yang kita pelajari adalah Yesus menyatakan dirinya secara pribadi. When the hours of journey from Jerusalem to Emmaus seems like 5 minutes to the disciples. Mungkin perjalanan mereka daripada Yerusalem ke Emmaus itu mungkin mengambil hanya 5 menit bagi mereka. They were so wrapped up in observing conversations with Jesus that they hadn't recognized Him. Mereka sangat tertumpu sekali dalam perbualan bersama dengan Yesus sehingga kan mereka tidak terasa masa yang mereka lalui. You know, their heart were being warm during the conversations with Jesus while listening to the scripture. Dan hati mereka merasa sangat berkobar-kobar sekali bila mereka bersama dalam perbualan bersama dengan Yesus ketika itu. And there's something happened to their heart. Ada sesuatu yang berlaku dalam hati mereka. Not only they hear the scripture, Bukan hanya mereka mendengar tentang firman Tuhan, they are actually encountering the living word, which is Jesus Himself. mereka selalunya bertemu dengan firman yang hidup, yaitu Yesus sendiri. We read in the scripture as they approached the village, as if like Jesus acted is what He was going further. Dan apabila kita melihat petikan tadi, apabila mereka mendekati kampung itu seolah-olah Yesus mau berjalan terus. It was a test to see if the disciple has more appetite for the things of God. Ya, sebenarnya satu ujian sama ada murid-murid Yesus ini ada keinginan lagi untuk lebih mengenai Tuhan. They urged Him to stay because it was late and it was dangerous to travel alone after dark. Tetapi mereka mendesaknya karena dikatakan bahwa hari telah menjelang malam dan adalah sangat berbahaya bagi dia untuk meneruskan perjalanan seorang diri pada waktu itu. In verse 29 said He went to stay with them. Dan di ayat yang ke-29 dikatakan Yesus tinggal bersama dengan mereka. You know, it was only when they had fellowship with Jesus that He disclosed, He revealed Himself. Dan hanya apabila ada persekutuan dengan Yesus, barulah Yesus itu
Yesus menyatakan siapakah dirinya. Jesus revealed himself to those eyes he has opened through the truth of his word. Dan mereka, Yesus membukakan mata mereka akan kebenaran, akan firman-Nya. You know, it was so significant that around the table that the disciples' eyes were open and they recognizes him. Dan sungguh penting sekali bahwa di meja bulat itulah Yesus menyatakan siapakah, Yesus membukakan mata mereka dan membuatkan mereka mengenal Dia. After the resurrections, many of the appearance of Jesus got to do with table, happened during the table fellowship. Dan selepas kebangkitan Yesus, kebanyakan penglihatan akan Yesus itu berkaitan dengan di mana ada persekutuan di meja. Because of the time, I'm not going to read for you these verses, but you can jot it down. Oleh karena masa kita ketiadaan masa untuk membaca satu-satu petikan ini, tetapi saudara boleh menuliskan ini. You can read from Luke chapter 24, verse 41, 43. Saudara boleh menuliskan di dalam Lukas 24 ayat ke-41 hingga 43, Acts chapter 1, verse 4. Kisah Para Rasul ayat 1 dan 4, And John 21, verse 9 to 15. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 1 ayat 4, dan juga Yohanes 21 ayat 9 hingga ke-15. And you can actually write it down and you can read it yourself. Saudara boleh menuliskan dan saudara boleh membacakannya nanti. In the intimacy of fellowship, Jesus revealed himself to his disciples. Dalam persekutuan yang intim, Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. His work in us become clearer. His provisions and protections come into focus. Dan pekerjaannya menjadi lebih jelas dan juga segala sesuatu kecukupan dan juga perlindungannya menjadi nyata. You see this picture on the screen. Kita boleh melihat apa yang dipaparkan di screen. When Jesus was at the table with them, he took the bread, give thanks, broke it, and began to give to them. Apabila Yesus duduk di dalam meja itu bersama-sama mereka, dia mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkan dan memberikan kepada mereka. Look at the two disciples. Lihatlah kepada kedua murid-muridnya ini. What did they saw? As they watched, they saw the nail-pierced hand of Jesus. Dan apabila Yesus melakukan itu, mereka melihat tangan Yesus yang dipaku itu. And their eyes were open and they recognized him instantly. Dan mata mereka terbuka dan mereka mengenal Dia. They knew him. Mereka mengenal Dia. And it says that after the disciple recognizes him, he disappeared from their sight. Dan dikatakan apabila pengikutnya ini mengenal Dia, Yesus menghilangkan diri. Why did Jesus have to be disappeared? Can't he stay longer? Kenapa Yesus ketika itu melenyapkan diri? Kenapa Dia tidak tinggal lebih lama lagi? He can. Sebenarnya ia boleh. But he didn't because it was all part of education of Yeah. his last 40 days on earth. Tapi itu sebenarnya satu pembelajaran untuk hidupnya 40 hari lagi di muka bumi itu. And how- muka bumi ini. And how to manage without his bodily presence from now on. Dan bagaimana kita boleh hidup tanpa kehadiran, bagaimana mereka boleh hidup tanpa kehadirannya secara fisikal And seterusnya. And exactly the same as we have to do even until today. Dan itulah perkara yang sama yang kita lakukan sehingga hari ini. You know, last week we celebrated Resurrection Sunday. Minggu lepas kita merayakan hari kebangkitannya. And even until today, the resurrection still catches people. Resurrections of Christ still catches people by surprise. Dan sehingga sekarang kebangkitan Yesus itu masih lagi menjadi satu kejutan. After 2,000 years of evidence and witnesses, many people still refuse to believe. Selepas apa yang berlaku 2000 tahun yang lalu, ramai orang yang masih menolak untuk percaya. For the disciple, it took the living Jesus in their midst, then they began to believe. Dan bagi murid-murid Yesus, ia mengambil Yesus
di tengah-tengah mereka. But for many people today, it takes the presence of true believers, it takes the presence of you and I to be the living witness for others to see that Christ is alive. Dan bagi kita buat masa ini, ia mengambil kehadiran kita, orang-orang yang percaya, untuk hidup di tengah-tengah orang lain, untuk melihat bahwa Yesus itu sebenarnya hidup. It takes you and I to witness to the people that Jesus, the God that we worship is alive. Ia mengambil saya dan saudara untuk mereka, untuk kita menjadi saksi bahwa sungguh Tuhan itu hidup. Can you imagine Cleopas and his friends standing in amazement, embracing great joy, asking each other, were not our heart burning within us while he talked with us on the road and opened the scripture to us? Dan Kleopas dan temannya mengatakan bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalanan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? You know what happened? The world, their life being restored. Apa yang berlaku adalah dunia mereka itu dipulihkan. Don't you know that you and I still will be able to experience a heart-burning experience in our life if we allow the Holy Spirit to apply every truth of Scripture in our daily walk with Jesus as we fellowship with Him. Dan kita pun boleh mengalami yang sama apabila kita boleh mengalami hati yang berkobar-kobar ini apabila kita membenarkan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita setiap hari dan apabila kita bersekutu dengan Dia. In fact, we don't have to wait until the revival meeting to have that heart on fire for God. Dan kita sebenarnya tidak perlu menunggu untuk kebaktian kebangunan rohani untuk merasakan mengalami kebangunan dan mengalami hati yang berkobar-kobar itu. You know, many people are running here and there, wanting to catch the presence of God, so that they can be on fire for Him. Dan banyak yang Or catch the anointing. banyak for yang example. mencari-cari kebaktian, kebangunan rohani di mana-mana hanya untuk dapat merasakan urapan Tuhan dan rasa berkobar-kobar itu. But my dear brothers and sisters in Christ, Tapi saudara-saudara dalam Kristus, you can experience this heart-burning experience with God, and we can experience this turning point of our life when we allowed God through this Holy Spirit to work in our life. tapi kita boleh merasakan perkara ini. Kita boleh mengalami hati yang berkobar-kobar ini penuh dengan api apabila kita membenarkan Tuhan, firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. This is a season for us when we need to open up our heart for the Holy Spirit to work in our life. Ini adalah musim di mana kita membukakan hati kita untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. You know what happened with these two disciples? They got up quickly, immediately. They did not wait until the morning. They got up and returned once to Jerusalem to share the good news. Dan apa yang terjadi kepada kedua murid Yesus ini, mereka dengan segera bangun dan mereka terus kembali ke Yerusalem. A simple 2 hours walk turned into a life of transformation experience for them. Dan perjalanan yang memakan masa 2 jam itu telah memberikan satu pengalaman yang begitu indah sekali buat mereka. Imagine when they encounter God personally in their life. Bayangkan bagaimana mereka telah bertemu dengan Tuhan itu secara pribadi dalam hidup mereka. Imagine when you yourself encounter God personally in your life. Bayangkan saudara secara pribadi bertemu dengan Tuhan. This experience not only just once in a while. Dan pengalaman ini bukan berlaku hanya sekali-sekala. But in fact, God want to reveal Himself to you and I today. Tapi Tuhan mau menyatakan dirinya hari ini. Earlier on, the disciple was so broken, helpless, but now their heart were burning with passion to share with everyone what they have seen and experienced. Sebelumnya pengikut Yesus merasa sangat putus asa sekali, hancur. Tapi akhirnya di akhir daripada petikan ini kita melihat bagaimana mereka dipulihkan
dan berkobar-kobar untuk Tuhan. I'm guessing that the journey back to Jerusalem, it will be less time as their heart was so burning to share the good news. Saya mengambil kesimpulan bahwa perjalanan mereka ke Yerusalem ketika itu mengambil masa lebih singkat lagi karena hati mereka sudah penuh menyala-nyala untuk mengungsikan kabar baik itu. And their broken heart has been transformed into a heart that was on fire for the Lord. Dan hati mereka yang hancur itu sudah dipulihkan satu hati yang berkorbar-kobar untuk Tuhan. My dear brothers and sisters in Christ, Saudara-saudara dalam Kristus, in this time of pandemic, when the pressures of life weigh us down, di musim pandemik ini di mana tekanan hidup ini melemaskan kita life is very uncertain. dan hidup kita ini tidak menentu. When our life gets tough, when we face uncertainties, know that Jesus is with you. Ingatlah bahwa apabila hidup kita itu menjadi sangat sukar, Tuhan itu sentiasa bersama-sama dengan kita. He come alongside with you and walk with you. Ia datang bersama-sama dengan kita dan berjalan bersama dengan kita. We need to get to know Him, but go back to the Word of God. Kita perlu kembali kepada Dia, kembali kepada firman Tuhan. Go deeper into the Word of God. Pergi lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Begin to build your fellowship and intimacy with God. Mulai membina satu persekutuan yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Today, He is still revealing Himself real to each one of us. Pada hari ini Dia masih menyatakan dirinya secara nyata pada setiap pribadi kita. Indeed, He is right here in the midst of us. Dan Ia ada di tengah-tengah kita. In your struggle, in your difficulties, Dan pergumulan dan segala kesukaran saudara, He longs to reveal Himself to you so real. Dia sangat rindu untuk menyatakan dirinya kepada kita. What is the conditions of your heart today? Apakah kondisi hati saudara pada hari ini? I'll invite the keyboardists to play the music, soft music for us. In my conclusions, Dalam kesimpulan saya, I want to ask this question to myself and to each one of you here. saya bertanyakan soalan ini kepada saya dan juga kepada saudara. And let's allow the Spirit of God to minister to us and set our heart on fire for Him again. Supaya kita membenarkan firman Tuhan itu untuk bekerja dalam kita, di dalam diri kita, dan membuatkan hati kita sekali lagi berkobar-kobar untuk Dia. He knows what you are going through in your life. Dia tahu apa yang saudara alami dalam hidup saudara. He knows your struggles. Dia tahu pergumulanmu. He knows exactly. Dia tahu persis Where are you in your journey with God? di manakah saudara dalam perjalanan ini bersama dengan Dia. In this moment, ask this question, what is the conditions of my heart this morning? Dan di saat ini, bila kita bertanya apakah keadaan hati kita. I believe some of you, God has been prompting in your heart. Saya percaya ada yang merasakan bisikan di dalam hati saudara. He's been knocking to your heart this morning. Dia sedang mengetuk hati saudara pagi ini. What is the conditions of your heart today? Apakah keadaan hati saudara pada pagi hari ini? Is your heart burning within you while you meditate upon His word? Adakah hati saudara masih kobar-kobar apabila saudara membaca firman Tuhan? When is the last time you felt that burning fire in your heart when you read the word of God? Bilakah kali terakhir saudara merasakan satu perkara hati saudara berkobar-kobar di dalam hati kita apabila kita membacakan firman Tuhan? Is your heart still hungry for the word of God? Adakah hati saudara masih lagi lapar akan firman Tuhan? Wherever you are, Dimanapun saudara, while you are seated this morning, sementara saudara duduk pada pagi hari ini, God is inviting you to speak, to pour out your heart to Him.
Tuhan pelawat saudara untuk mencurahkan isi hati saudara. He is right here in the midst of us. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Speak to him. Berbicaralah kepada dia. I give you a little bit of time. Saya berikan saudara masa. Cry out to him. Berbicara kepada dia. Allow the Spirit of God to touch you and ignite your heart for him. Izinkan Roh Kudus-Nya untuk bekerja dan menyalakan api di dalam hati saudara. Yes, Lord. Haleluya Tuhan. Cry out to God. Teriaklah kepada dia. God, you see each one of us here. You see every heart here, Lord. Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang ada di tengah-tengah kami. None of us hidden in your eyes. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu Tuhan. Ignite our heart for you, Lord. Semarakkan lagi hati kami Tuhan. Touch us, Lord, wherever we are. Sentuh hati kami Tuhan di mana saja kami berada. Touch us, Lord, wherever we are. Jamah kami Tuhan di mana saja kami berada. Give us a hunger for your word. Berikan kami satu kelaparan akan Engkau. Hunger for fellowship with you. Satu kelaparan persekutuan bersama-sama denganmu. We open up our hearts to you, Lord. Kami membukakan hati kami untukmu Tuhan. Do a deeper work in us. Bekerjalah lebih dalam Tuhan. Do a deeper work in us. Bekerjalah lebih dalam Tuhan. Do a deeper work in us, oh Lord. Bekerjalah lebih dalam hidup kami Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I invite you to arise Saya persilakan saudara untuk bangkit. and be where you are. Berdiri di mana saja saudara berada. And begin to dedicate your life to God once again. Mulai menyerahkan hidup saudara sekali lagi kepada Dia. Haleluya. Let the power of resurrected Christ work in us this morning. Kuasa kebangkitan Kristus bekerja di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Give us hope. Berikan kami pengharapan. Give us restorations. Berikan kami pemulihan. Hallelujah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Is your heart burning while you are worshiping Him? Pas hati saudara berkobar-kobar sementara saudara menyembah Dia. Do you long for a fresh encounter with Jesus every day of your life? Apakah saudara merindukan satu pertemuan yang baru setiap hari bersama-sama dengan Dia? Do you long for fresh encounter with Him? Apakah saudara merindukan satu pertemuan baru bersama-sama dengan Dia? Oh, Tuhan. Give us a new heart and a new spirit. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru. Give us a new heart and a new spirit. Hati yang baru dan roh yang baru. Remove the heart of stone in us. Buanglah hati yang keras di tengah-tengah kami. Remove the heart that unbelief, Lord, away from us. Buanglah hati yang tidak percaya di tengah-tengah kami. We open our hearts to you, Lord. Kami membukakan hati kami kepadamu Tuhan. Lord, give us a new heart, a new spirit. Berikan kami hati yang baru, roh yang baru. Renew a right spirit within us, oh God. Oh, bangkitkan, berikan kami roh yang baru di dalam hati kami. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah, Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. You can just lift up your hands to God and begin to worship Him. Kita angkatkan tangan kita dan kita mulai menyembah Dia. Worship Him. Menyembah Dia. Worship Haleluya. Him.
let the word of worship come out from your heart this morning as we come before the Lord. As He renew you, as He touches you, let worship broke forth and begin to cry out to God. Shikara Baba Sandara. Mulai menyembah Dia. Oh Rabashandara Baba Baba haleluya. Shandara Mulai Bashandara menyembah Dia. Hallelujah Rabasandara Rabasandara Bashikiri Andoro Bosuri Oh Rabasandara Bashikiri Andoro Bosandara Bashikiri Andara Basandara Baba 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 Sandara Bashiri Ande. Oh, we worship you, oh God. We worship you, oh God. Indeed, you are the living God. You are the living God. Hallelujah. Kami menyembah Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Ignite our hearts for you, oh God. Ignite our hearts for you as we open up our hearts to you, Lord, this morning. Nyalakan kami Tuhan, semarakan hati kami kepadamu Tuhan. Hallelujah, Oh, Jesus. haleluya Tuhan. Hallelujah. Father, this morning I want to pray for your people as they raise up their hands to you. Bapa di surga, saya mau berdoa kepada umat-Mu apabila kami menaikkan tangan kami kepadamu. I pray, oh God, that Lord, they will have a fresh encounter with you every day of their life. Saya berdoa Tuhan supaya mereka akan menemukan Engkau setiap hari Tuhan. For those who have so broken in their spirit, Bagi mereka yang hancur dalam roh that they're mereka, going through problems and difficulties in their life. yang melalui masalah dalam hidup mereka. I pray, oh God, that Lord, release, Lord, your anointing be upon them. Tuhan, saya berdoa Engkau membebaskan mereka dan Release them, oh urapan-Mu God, and atas I mereka. ask of you, God, let this in the struggles, oh God, in the difficulties, they begin to experience you so real in their life. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka dapat melihat bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang nyata. When they cry out to you, oh God, you are there to listen to them. Apabila kami berteriak kepada-Mu Tuhan, Engkau ada mendengarkan kami. You refresh and you restore, oh God. Engkau menyegarkan dan Engkau memulihkan Tuhan. Lord, from now onwards, oh God, let us live life for you. Biar Tuhan mulai hari ini kami hidup bagimu. When we encounter your God, that we are so excited, oh God, to share to others as well, oh Apabila God. kami bertemu dengan Engkau, kami akan merasa sangat bersemangat lagi Tuhan. For there are untuk many people, oh God, memberitakan tentang hurting. Engkau Tuhan. There are many people struggling, oh God, Ada ramai Tuhan yang sedang bergumul and they need you as well. dan mereka memerlukan Engkau. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Begin to Yesus. thank the Lord wherever you are. Marilah kita bersyukur kepada Dia di Begin to mana saja thank, kita berada. recall the goodness of God and begin to thank Him. Mari kita mengucap syukur atas segala kebaikan Let your Tuhan. lips, let your mouth be filled with thanksgiving to God this Biarlah hidup morning. kita dipenuhi dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Terima Thank kasih, you, Lord. Yesus. Thank you, Haleluya. Lord. Thank you, Jesus. Thank Haleluya. you, Lord. Haleluya. Father, this morning, Bapa di segala pagi ini, we want to thank you for your word. kami bersyukur untuk firman-Mu. Indeed, you are the Lord who restores us, O God, from brokenness to wholeness to restoration. Sungguh Tuhan, Engkaulah yang memulihkan daripada kehancuran kepada penuh pengharapan. We surrender our life to you this morning. Kami menyerahkan hidup kami pada We pray, padamu pada pagi hari ini. We pray, O God, that Lord, you lead and you will guide us, O God. Tuhan, Engkau memimpin hidup kami, Strengthen us, Lord, all the way. menguatkan kami sepanjang hidup kami. Help us, Lord, Tolong kami Tuhan, in our journey with you. dalam perjalanan kami bersama dengan-Mu, That, Lord, we will walk faithfully with you. supaya kami hidup dengan taat kepadamu. But I also pray, O God, that, Lord, we have the responsibility in our hearts. Biarlah Tuhan saja berdoa supaya kami memiliki tanggung jawab dalam hati kami. That we, like you, God, that will come alongside with others to your disciples, oh God. We ourselves, oh God, are willing to come alongside others, oh God. Supaya kami Tuhan boleh Tuhan datang dan berjalan bersama-sama dengan yang lain. Use us, Pakailah kami use us, Lord.
Pakailah kami Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Let your word Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu become alive in our hearts today. jadi hidup dalam hidup kami pada hari ini. We love you. Kami mengasihi-Mu, We bless you. kami memberkati-Mu, We honor you. kami memuliakan Engkau. Lord, as we go out from this place to our respective homes, Apabila kami keluar daripada tempat ini kepada tempat kami masing-masing, we pray for the joy of the Lord fill our heart this dan morning. berdoa Tuhan biar sukacita Tuhan itu memenuhi hati kami. Give us an excitement for you. Engkau memberikan kami satu excitement di hadapan-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Thank you, Yesus. Lord. And before we go out from this place, Sebelum kita keluar daripada tempat ini, just stretch out your hands kita angkat tangan kita and receive these benedictions. dan menerima berkat ini. May the grace of the Lord Jesus Christ, Semoga kasih karunia Yesus Kristus, the love of God, kasih Tuhan, and the fellowship of the Holy Spirit dan persekutuan Roh Kudus be with us sama-sama dengan kami now and forever. sekarang dan selama-lamanya. And all God's people said, Semua kita katakan Amen. amen. And let's give glory to God. Mari kita beri kemuliaan kepada Dia. Hallelujah. Praise God. Our service has ended, Waktian kita sudah selesai. and we will continue to encourage you. Saya mendorong setiap kita, If you have friends that are not here this morning, sekiranya saudara mempunyai teman yang tidak ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, or you have family members, ataupun ahli keluarga kita, the link of this recorded worship service will be available in the afternoon. bahwa link untuk kebaktian ini akan ada pada sebelah petang, And it will be posted into the YouTube. akan di post di dalam YouTube. It will be sent to our church group. Ya, dihantar melalui grup WhatsApp gereja. So don't forget to share these blessings to your friends and family members. Jangan lupa mengungsikan berkat ini God kepada bless teman-teman you. kita dan ahli keluarga kita. God Tuhan bless berkati. You can greet one another in the new norm, Kita boleh memberi salam dalam cara yang baru and hope to see you again next week. dan dapat harap berjumpa lagi minggu hadapan. And don't forget to join the cell group Dan jangan lupa untuk turut bersama dalam kelompok sel via through WhatsApp or Google Meet. melalui grup WhatsApp ataupun Google Meet. Surely you will be blessed. Saya percaya saudara akan God diberkati. bless you. Tuhan memberkati. Amen. Amen.